Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dino Bagio Halid and I'm from Group 8. The members are Angga Saiful, Akbar Gozali, Bais Yaskur Ilahi, and me, Dino Bagio Halid. I will explain about theoretical approaches to literature. Theoretical approaches to literature. The theoretical approaches to literature are the way to interpretation of the literature from several focuses such as text, reader, author, and context-oriented. Jadi, pendekatan teoritis terhadap karya sastra merupakan cara untuk menafsirkan karya sastra dari beberapa fokus seperti teks, pembaca, pengarang, dan berorientasi pada konteks. Selanjutnya ada reader-oriented approach. Reader-oriented approach developed in the 1960s called reception theory, reader response theory, or aesthetics of reception. Reception theory is obviously opposed to a new criticism dogma of affective fallacy, which demands an interpretation free of subjective contribution by reader. Jadi, pendekatan berorientasi pembaca berkembang pada tahun 1960-an. Ini juga disebut teori resepsi, teori tanggapan pembaca, atau juga estetika resepsi. Teori resepsi jelas bertentangan dengan dogma kritik baru tentang affective fallacy yang menuntut interpretasi yang bebas dari kontribusi subjektif oleh pembaca. These approaches assume that a text creates a certain expectation in the reader in every page or of reading. These expectations are then either fulfilled or left fulfilled. The reader's expectation plays a role in every sort of text, but it is most obvious in literary genre like detective fiction, which depend very much on the interaction between text and recipient. Edgar Allan Poe, The Murders in the Rue Morgue is one of the examples of this approach. It guides reader imagination and expectation in different directions. Selanjutnya ada people response to literature. Responding is a natural part of the reading process. When students read a piece of literature, they respond to it by using their prior knowledge to construct meaning. That is, their transaction with the text results in the construction of their own personal meaning. Jadi, merespon adalah bagian alami dari proses membaca. Ketika siswa membaca sebuah karya sastra, mereka menanggapinya dengan menggunakan pengetahuan mereka sebelumnya untuk membangun makna. Artinya, transaksi mereka dengan teks menghasilkan konstruksi makna pribadi mereka sendiri. Selanjutnya ada context-oriented approach. The context-oriented approach is one of the theoretical approaches to literature. The theoretical approaches to literature are the way to interpretation of the literature from several focuses such as text, reader, author, and context-oriented. Ya, pendekatan berorientasi konteks merupakan salah satu pendekatan teoritis terhadap sastra ya. Pendekatan teoritis terhadap karya sastra merupakan cara untuk menafsirkan karya sastra dari beberapa fokus seperti teks, pembaca, pengarang, dan berorientasi kepada konteks. Selanjutnya ada
various approaches of context-oriented approach. Yang pertama ada typological approach, identifies the inner links between the works of one author or different author, describes common trends of the literary works or typology of literary trends, typology of genre, and typology of styles, or etc. Pendekatan tipologis ini mengidentifikasi kaitan-kaitan batin antara karya-karya seorang pengarang atau pengarang yang berbeda, menggambarkan tren umum karya sastra atau tipologi tren sastra, tipologi genre, tipologi gaya, dan lain-lain. Jadi pendekatannya itu membantu mengidentifikasi beberapa prinsip umum yang membentuk kesatuan sastra dan estetika untuk menentukan jenis atau genre karya sastra itu. Yang kedua ada cultural and historical as well as comparative approaches provide the tools for exploring the influence and interrelation among the literatures. Pendekatan budaya dan sejarah serta komparatif menyediakan alat untuk mengeksplorasi pengaruh dan keterkaitan di antara literatur atau karya sastra. Yang ketiga ada humanistic or ethical approach. Matthew Arnold claims human value to be important in the work of literature. Ethical criticism roots back to the ancient philosophers. Pendekatan humanistik atau etis dari Matthew Arnold mengklaim nilai-nilai kemanusiaan menjadi penting dalam karya sastra. Kritik etis berakar dari para filosof kuno. Selanjutnya ada social and cultural approach dari Frank Raymond Lewis, Herbert Richard Hogarth claim that peculiarities of the certain literary epoch are shaped by social and cultural environment. Pendekatan sosial dan budaya dari Frank Raymond Lewis dan Herbert mengklaim bahwa kekhasan zaman sastra tertentu dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya. Selanjutnya ada sociological approach dari Randolph Van Wyck, F. Dale, Finkelstein, John Goffard, and Philip Bonovsky. Provides critical interpretation from some political point of view. Jadi pendekatan sosiologis memberikan interpretasi kritis dari beberapa sudut pandang politik. Selanjutnya ada mythological approach, archetypal literary criticism, comparative mythology dari J. Grimm, James Archer, and Frederick Joseph is based on the theory that the myth originated from ritual and is the source of spiritual life. Myth generates literature. A number of books can be deciphered using mythological codes, mythological themes, and motifs. The transhistorical archetypes can be identified. Jadi pendekatan mitologi ini atau kritik sastra tipikal mitologi komparatif didasarkan pada teori bahwa mitos berasal dari ritual dan merupakan sumber ritual. Kehidupan mitos menghasilkan sastra. Sejumlah buku dapat diuraikan menggunakan kode mitologis, tema dan motif mitologis, arketipe, transhistoris dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada yang ketujuh itu
According to Marxism, the material reality of economic circumstance forms the base that condition the social, political, and cultural life of the superstructure. Marxism is a theory of determinacy and historical materiality. Menurut Marxisme, dari keadaan ekonomi membentuk dasar yang mengkondisikan kehidupan sosial, politik, dan budaya suprastruktur. Marxisme adalah teori determinasi dan materialitas historis. Yang ke-8 ada cultural materialism locates a text in its material context but greatly enhance the relevance of language, communication, and culture. Materialisme budaya menempatkan teks dalam konteks materialnya, tetapi sangat meningkatkan relevansi bahasa, komunikasi, dan budaya. Jadi, para kritikus mencoba menemukan kekuatan budaya pada masa itu dan posisi penulisnya terhadapnya. Konflik sosial dan ekonomi yang diwakili ideologi implisit. Yang ke-9 ada New Historicism dari Michael dan Stephen. Maintains that the problem of historiography lies in the contradiction between past events and their retrospective subjective representation. Historiografi baru menyatakan bahwa masalah historiografi terletak pada kontradiksi antara peristiwa masa lalu dan representasi subjektif retrospektifnya. Dan yang ke-10 ada Reconstructing Historicism dari Leo Wolfgang Hansrobert. Claims that the vastness of the text under interpretation demands accommodation of critical approach to negotiate historical differences. It studies relation between fact and fiction, history and aesthetic. Merekonstruksi historisisme. Leo Strauss, Wolfgang, dan Hans Robert mengklaim bahwa masa lalu teks-teks di bawah interpretasi menuntut akomodasi pendekatan kritis untuk menegosiasikan perbedaan sejarah. Itu mempelajari hubungan antara fakta dan fiksi, sejarah dan estetika. Masa lalu bukanlah entitas yang stabil dan koheren, dan karenanya tidak dapat berfungsi sebagai latar belakang dan titik referensi yang kuat dari sastra. Selanjutnya yang ke-11 ada Postcolonialism and Multiculturalism in Criticism. Postcolonialism and multiculturalism are concerned with the impact of colonialism and postcolonialism on both British cultures and identities and those of the peoples under the British Empire. Postcolonial and multicultural theories are concerned with the multiple relationship between dominant and subordinate cultures. Both postcolonial and multicultural critics research the ethnic rereading and rewriting of canonized literary and historical texts, the recuperation of indigenous cultures, and the construction of multicultural identities and literatures. Postkolonialisme ini dan multikulturalisme ini adalah dampak kolonialisme dan postkolonialisme.
pada budaya dan identitas Inggris dan orang-orang di bawah kerajaan Inggris. Teori postkolonial dan multikultural berkaitan dengan hubungan ganda antara budaya dominan dan subordinat. Baik kritikus postkolonial maupun multikultural ini meneliti pembacaan ulang dan penulisan ulang etnis dari teks-teks sastra dan sejarah yang dikanonisasi. Selanjutnya ada eco-criticism dari William Raymond Annett. Jadi eco-criticism is a literary and cultural criticism from an environmentalist viewpoint. Texts are evaluated in terms of their environmental harmful or helpful effect. Eco-criticism analyzes the history of concepts such as nature in an attempt to understand the cultural developments that have led to the present global ecological crisis. Ekokritik adalah kritik sastra dan budaya dari sudut pandang pecinta lingkungan. Teks dievaluasi dalam hal efek berbahaya atau membantu lingkungan mereka. Ekokritik menganalisis sejarah konsep-konsep seperti alam dalam upaya untuk memahami perkembangan budaya yang menyebabkan krisis ekologi global saat ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan karena saya juga kurang sehat saat membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.